Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members can sub kinika se I hope so no bhal thagoi na. So ekta bhal khobor bhal opportunity lugina ase tike skreta kon manu ghor pra hi kam koribole work from home lage ase etu ekta Vino IME tala Instagram page se jabi screen jase Vino IME taike lode jaigina taike DM kurigina apna details kinika ase ताकि हो दिबी ताई अपने इनके गाइड करी दिबो गना जानाई दियासे और ना वना तके तला पेज ति जाय ना अपने इनके एक रिक्वेस्ट करसे जाय ना डायरेक्ट हो दिबी होलिबी तला पेज ति जाय ना तला पेज के फॉलो कर दिबी गना भी रिक्वेस्ट करसे और अपने गान किने किने टाइप लगासे डिटेल्स ताकि हो दु पारे इना वना ताई अपने इनके गाइड कर दिबो इदु जानाई दियासे और सबे अपना जो सब पारे म लगा स्क्रीन दे तबे बिशी मानु अर्न करे আছে और अर्न কৰি থাকে না আৰু দিতো তাই বি बिशी अर्न কৰে আছে আৰু দিতো পলাই যায় না লা নহয় দে যদি আপনি লা অপর আছে কিনা তাই পুরা কাম করব না তো ইতি পুরা আপনি গান এনিকা করবলে মন আছে বলে তো তালা পেজ সে যাবি ইনস্টাগ্রাম দে আইতো তালা লিংক দে মো ডেসক্রিপশন দি দিব নলবি আপনি ডাইরেক্ট জায়গা Vino IME কইনা তালা পেজ তে আপনি জায়গা डायरेक्ट जाओ पारे कोना तो जनाई दियासे सो इतो ভাল अपॉर्चुनिटी मिस न करिबी लेकिन जॉब काम ग्रुप पारे कोना जनाई दियासे एंड थैंक यू सो मच कोन टाइम लागि आपने भिडियो साइ दियासे सब के से ब्लेस कर दियो बाय बाय।